अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। सरगोदा से एक ऐसा वाक़या पहुँचा है हम तक जिसको सुनने के बाद इंसानियत शर्मा जाए, शैतान भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि मेरा नाम बदल दिया जाना चाहिए। इंसान तो मुझसे भी आगे चले गए हैं, मुझसे भी बाजी ले गए हैं और आप शर्म से खुद इसको सुनते हुए ज़मीन में गड़ जाएं। क्योंकि मैंने जब ये वाक़या सुना था तो मेरा दिल कांप के रह गया था। मैं यही सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, किस माशरे में रह रहे हैं। रिश्तों का एहतराम तो दूर की बात, हमने शरीयत, रब के निज़ाम, रब के अहकाम के साथ क्या किया है। फिर हम कहते हैं तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, हमारे पर आफतें आ गई, क़यामत टूट पड़ी। तो उसकी वजह यही सब कुछ है जो हो रहा है। ये स्टोरी इससे पहले भी एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने नहीं कवर की थी, मेरे में हौसला ही नहीं था। लेकिन ये स्टोरी इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जो शैतान अवैस नामी है उसको सज़ा मिल सके। तो ये वाक़या है क्या, एक भाई जो कहता है कि मुझे अपनी बहन बहुत पसंद है, मैं अपनी बहन से शादी करना चाहता हूँ और इसका इज़हार वो वालिद से करता है। वालिद थोड़ा सा समझाता बुझाता है, उसके बाद मान जाता है। आप बेगैरती की इंतहा देखिए कि वो अवैस नामी शैतान और उसका वालिद ज़फ़र किस तरह से प्लानिंग करते हैं। वो एक आदमी अपनी ही बेटी को और एक शैतान अपनी ही बहन को किस तरह एक शिकंजे में घेरते हैं, वो बताने जा रही हूँ। और आप देखिएगा कि ये आप दीन से दूरी है, तालीम से दूरी है, शैतान आपके दिमाग को जकड़ लेता है। ये क्या है, समझ से बाहर है जनाब। ज़फ़र साहब हैं, साहब तो क्या ही कहूँ, ये घर के सरबराह हैं, अवैस के वालिद हैं। इन साहब ने 2 शादियाँ कर रखी हैं। एक बीवी का नाम है रज़िया, रज़िया से ये शैतान नुमा बेटा अवैस इस दुनिया में आता है। दूसरी बीवी हैं जनाब खालदा, उनसे एक बेटी और बेटी का नाम है बिस्मा, उम्र है 19 साल, और एक बेटा जिसकी उम्र छोटी है, फैसल है। जो रज़िया है वो जिना कॉलोनी में रहती है, साथ उसका बेटा अवैस रहता है। और जो दूसरी बेगम खालदा है वो जौहर कॉलोनी सरगोदा में ही रहती हैं, जहाँ पर उनके वो दोनों बच्चे रहते हैं। और ये ज़फ़र जो है दोनों घरों में ज़ाहिर है शौहर हैं तो जाते हैं, बच्चों के साथ भी खुशगवार ताल्लुक़ होता है। तो अवैस अपने वालिद को कहता है कि मुझे बिस्मा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ बिस्मा के साथ। ये एक तो ये ही जुमला अदा करना, मैं कहती हूँ कि क्या इसको मैं नाम दूँ। वालिद साहब पहले तो कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है कि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हम मुसलमान हैं, इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल शैतान गालिब आता है, दोनों इस चीज़ पर मान जाते हैं। वालिद की मैं क्या अब इसको बेगैरती ही कहूँगी कि देखिए कि वो बच्ची के पास चला जाता है, बच्ची को कहता है कि तुम और अवैस साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो वो कहती है हाँ मेरा भाई है, हम साथ में अच्छे ही लगेंगे। वो कहता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अपने भाई से ज़्यादा तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख पाएगा, तुम दोनों शादी कर लो। अब वो कहती है बा दिमाग दुरुस्त है, आप जो बातें कर रहे हैं आपको पता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है, वो मेरा भाई है, आप कोई होश के नाखून लें। तो वो गुस्से में आता है कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, चला जाता है वहाँ से। जब वो अवैस शैतान को ये बात बताता है तो वो भी गुस्से से आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा प्लान करूँगा कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और ये बातें अपने ही खून, अपनी ही बहन के बारे में कर रहा है और उस घटिया तरीन शख्स वालिद के सामने कर रहा है। खुद तो ये रजील है ही है, पता नहीं इसके लिए मैं क्या नाम इस्तेमाल करूं। ये तो इंसानियत का कोई दर्जा इसको मानने पर तैयार नहीं। अब बाप प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है, बेटी को शॉपिंग कराने के लिए कहता है आओ चलें। वो बात बच्ची के ज़हन से निकल जाती है, वालिद है उससे प्यार करती है, चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। निकलते हैं कि जी वालिद साहब को एक फ़ोन आ जाता है, वो कहते हैं कि अभी मैं तो नहीं जा सकता, बड़ा ज़रूरी काम है, तो चलो हम घर चलते हैं। तो घर अवैस का होता है, यानी इनकी एक जो रज़िया बेगम और अवैस वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ वो कहता है कि अवैस तुम ले जाना अपनी बहन को शॉपिंग कराने के लिए, मुझे कुछ काम है। उसके बाद जो कुछ ये शख्स करता है अवैस शैतान, उसकी FIR बिस्मा खुद जाके थाने में कराती है। वो कहती है कि मुझे कोई चीज़ खिलाई गई जिसमें नशा था, उसके बाद कमरे को बंद कर दिया गया, मुझसे जो घिनौना खेल खेला गया, मुझे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, मुझे ये कहा जाता रहा कि तुमने मुझे इनकार कैसे किया, मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम किसी के काबिल नहीं रहोगी। और कहती है कि बार बार पूरी रात मुझसे यही अमल दोहराया जाता रहा। कहती मैं
چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، میرے جسم میں جان نہیں تھی، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں نشے کے باعث ہل نہیں سکتی تھی، اور یہ درندگی تمام رات ہوتی رہی اس بچی کے باپ کے ہی گھر میں، اور باپ کی غیرت مر گئی تھی، باپ پر شیطان غالب تھا، باپ اتنا بے حس بے غیرت ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ صبح 6 بجے کے قریب جب یہ شیطان کمرے سے جاتا ہے، لڑکی جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگتی ہے۔ اب آپ سوچیں اس کی حالت کیا ہوگی، ذہنی جسمانی حالت کے بارے میں سوچئے۔ وہ اپنی والدہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچتی ہے، تمام واقعہ اس کو بتاتی ہے، پھر قریبی تھانے جاتے ہیں، FIR آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی جس میں وہ تمام واقعہ بتاتے ہیں۔ دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس وقت وہ زیر حراست ہیں، لیکن کیا انہیں سزا ملے گی، اور سزا ملے گی تو کیا سزا ملے گی؟ اس کے لیے تو شرعی قوانین کو لاگو کرنا چاہیے، شرعی قوانین کے تحت سزائیں دی جانی چاہیے۔ سعودیہ کی ایک کہانی آپ تک پہنچائی تھی، ایک سچا واقعہ آپ تک پہنچایا تھا، جہاں پر جادو کرنے کے بدلے میں سر قلم کر دیا گیا تھا ایک خاتون کا۔ اسی طرح سے وہاں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کو کوئی جان سے مارتا ہے تو اس کی بھی جان لے لی جاتی ہے۔ اس طرح کسی سے جنسی زیادتی کرنا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے، سر عام لٹکایا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے۔ اور بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے کرتے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے، انسان کس درجے گر جاتا ہے۔ ہم سے تو کہیں بہتر جانور درندے ہیں، شاید شیطان بھی ایسا نہ کرے اپنی برادری کے ساتھ۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، سوچ کے روح کانپتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور اس واقعے نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا۔ اس سے پہلے جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو رپورٹ میں نے نہیں کیا تھا، میرا دل نہیں مانا تھا، اس میں ایک نانا کی شادی اپنی نواسی سے ہو رہی ہے، اور وہ شادی ہو گئی تھی۔ یہاں بھی یہ ظلم تو ہو گیا، شادی کی بات تو ہو گئی، یہ سوچ تو ذہن میں آ گئی۔ یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کی آنکھوں پر پردہ کہاں سے پڑ رہا ہے؟ آپ کا دل کہاں سے بند ہو رہا ہے؟ آپ کیسے شیطانوں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں؟ آپ کو نہ دین کا پتہ چل رہا ہے، نہ دنیا کا پتہ چل رہا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا ہوگا جو آج کے دن ہم نے دیکھ لیا۔ یہ 17 تاریخ کا واقعہ ہے، سپتمبر 17 کا یہ واقعہ ہے جب یہ FIR درج کی گئی۔ ابھی حراست میں یہ دونوں لوگ ہیں، ظاہر ہے بیان سے مکریں گے کیسے، لڑکی کا معائنہ بھی ہو چکا ہے اور سب چیزیں سامنے ہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس کرتی ہے، عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ اور پھر وہی بات ہر دفعہ ریپیٹ کر کر کے کبھی کبھی تھک جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں جب انصاف نہیں ملنا ہے، جب سزائیں نہیں ملنی ہیں، جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو ہم کس کی طرف دیکھیں۔ پھر رب تعالیٰ کا قہر جب ٹوٹتا ہے، جب پھر بستیوں کی بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، جب سیلاب آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ ایسے ہی گناہ ہیں جس میں سے یہ تو شاید واقعہ رپورٹ ہو گیا، نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہوتے ہوں، کیونکہ ہم تو دنیا سے، اپنے دین سے، ان تمام چیزوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کن ذلتوں کی اور پستیوں کی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم گر چکے ہیں۔ رب تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے، رب تعالیٰ ہی اپنا کرم فرمائے۔ اس کیس کی اپڈیٹ پہنچے گی، آپ تک بھی پہنچاؤں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔